السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette très gourmande de pizza fait maison, pizza en 2 étages, bordure fromage, au poulet bien grillé. Vous allez voir, vous allez adorer cette recette, vous allez kiffer. Si vous voulez la reproduire chez vous, suivez la vidéo jusqu'à la fin. اليوم جبت لكم وصفة تاع بيتزا بنينة فوق اللازم. بيتزا ماشي عادية، جاية بزوج طبقتين، تاني فيها الجوانب بالفرماج محشيين، بالدجاج مشوي. واش نحكي لكم على البنة، خفيفة بزاف وطرية بزاف. إذا حبيتوا ديروا الوصفة في ديوركم تبعوا لا فيديو للآخر. Pour préparer la pâte de la pizza, je vais utiliser la pâte de 10 minutes. Comme vous le savez, même si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est pas grave. La pâte de 10 minutes se prépare en 2 phases. Allons-y, on va découvrir les ingrédients de la première phase. انا دوكا حنستعمل عجينه ال10 دقائق باش نحضر البيتزا. كيما على بالكم الا ما على بالكمش نقول لكم ما كاش مشكل. عجينه ال10 دقائق تتكون من 2 مراحل. دوكا يلا نكتشفوا مقادير المرحله الاولى. 460 مل دو لait tiède، 460 مل تاع حليب دافي، 280 غرام دو فارين، 280 غرام تاع فارينه، une cuillère à soupe et demie de levure boulangère، مغرفه كبيره ونص تاع خميره الخبز، 2 cuillères à soupe de sucre، 2 مغارف كبار تاع سكر. On commence d'abord par mettre le lait tiède. نبدا ندير الحليب دافي، le sucre سكر، la levure boulangère خميره الخبز. Je mélange نخلط. Ensuite, je mets la farine, ندير الفارينة. Je mélange نخلط. Je couvre et je laisse reposer 10 minutes. نغطيها ونخليها تريح 10 دقائق. Et pour les ingrédients de la deuxième phase, il nous faut ومقادير المرحلة الثانية اللي قلنا 420 غرام de farine، 420 غرام فارينة، 55 غرام d'huile، 55 غرام تاع الزيت، du sel الملح، une cuillère à café de levure chimique، مغرفة صغيرة خميرة الحلويات، 2 cuillères à soupe de lait en poudre، 2 مغارف كبار تاع حليب بودرة اللحظة. Après repos، بعد ما ريحت العجينة، je rajoute la farine، نزيد الفارينة، le lait en poudre حليب البودرة، l'huile الزيت، la levure chimique خميرة الحلويات، et le sel الملح. Ensuite, je la pétris pendant environ 10 minutes. ودوكا نعجنها لمدة حوالي 10 دقائق. Je huile juste un peu le saladier. ندير شوية زيت في الإناء. Je dépose la pâte et je l'aplatis pour qu'elle gonfle vite. نحط العجينة تاعي ونبسطها باش تخمر بالخف. Je la filme et je la laisse reposer. نغطيها ونخليها تخمر. On passe à la préparation de la sauce tomate. Dans un faitout, on met un petit peu d'huile. دوكا نحضروا la sauce tomate. في طنجرة ندير شوية زيت. J'ajoute un oignon haché. ندير حبة بصل مسكرفجة. Je le fais revenir. نقليه. J'ajoute 2 tomates mixées. نزيد 2 حبات طماطيش مرحيين. Je mélange. نخلط. Ensuite, je râpe 3 gousses d'ail. دوكا نرابي 3 سنات توم. Je rajoute une cuillère à soupe et demie de tomates concentrées. نزيد مغرفة كبيرة ونص تاع طماطيش مصبرة. Je mélange le tout. نخلط كلش. Je rajoute environ une cuillère à soupe de ketchup et ça c'est facultatif. نزيد مغرفة كبيرة تاع ketchup وهذا اختياري. Je mets le sel. ندير الملح. Le poivre noir. الفلفل الكحل. Les herbes de Provence. أعشاب البروفنس. Un demi-verre de café d'eau، نص فنجان تاع ما. Je mélange bien، نخلط مليح. À la fin, je rajoute un petit peu de thym، مع الاخر نزيد شوية زعترة. Et voilà, notre sauce tomate est prête. هاي ليك لا sauce tomate تاعنا راهي واجدة. Je la réserve dans un bol et je la laisse refroidir. نديرها في بول ونخليها تبرد. Ensuite, je découpe mon demi-blanc de poulet en fines tranches. ودوكا نقطع نصف الصدر الدجاج تاعي شرائح رقيقة. Pour l'assaisonnement du poulet, il nous faut باش نتبلو الدجاج اللي قلنا environ 2 cuillères à soupe de vinaigre، حوالي 2 مغارف كبار تاع خل،
Les épices spéciales poulet, توابل دجاج, un petit peu de paprika, شوية عكري, du poivre noir, الفلفل الكحل. Je mélange un peu, نخلط شوية. Après, je mets les escalopes de poulet ودوكا ندير l'escalope تاع الدجاج. Je huile un petit peu la surface de mon appareil, ندير شوية زيت فوق السطح تاع الشواية تاعي. Ensuite, je fais griller mon escalope de poulet ودوكا راح نشوي l'escalope تاع الدجاج. N'oubliez pas de saler les deux côtés, ما تنساوش تملحوا لزوج جهات. Je les découpe en fines lamelles, نقطعهم كامل بالطول. Je les réserve de côté ونحطهم بجهة. La pâte a bien levé, comme vous pouvez le voir, العجينة خمرت مليح كيما راكم تشوفوا. Je retire le film alimentaire, نحي الفيلم alimentaire. Je la dégaze bien, نحيلها مليح الهواء. Je la dépose sur un plan de travail fariné, نحطها فوق طاولة العمل بالفارينة. Ensuite, je la façonne un peu pour la diviser. ودوكا نسقمها مليح باش نقسمها. Je la divise en 3 pièces, نقسمها ل3 قطع. Je façonne mes boules de pâte, نسقم الدويرات تاع العجينة. Ensuite, je divise une boule en 2 parties. ودوكا نقسم عجينة لزوج قسمين. Je prends mon plateau à pizza et je le huile. ودوكا نجيب سنيوة تاعي تاع البيتزا وندير لها الزيت. Vous pouvez utiliser n'importe quel plateau si vous n'avez pas ça. تقدروا تستعملوا أي سنيوة إلا ما عندكمش هادية. Je dépose ma pâte et je l'étale bien avec ma main. نحط العجينة تاعي ونحلها مليح غير بيديا. Ensuite, j'essaye de déplacer le plateau pour faire les bordures. ودوكا نسيي نديباسي سنيوة باش ندير les bordures الأطراف. Je commence par mettre le fromage dans les bordures. دوكا ندير الفرماج في الأطراف. Ici, j'ai mis le comté que j'ai coupé en petites lamelles. هنا درت الفرماج تاع الكونتي اللي قطعته لشرائح كيما راكم تشوفوا. Je couvre bien le fromage avec la pâte. نغطي مليح الفرماج بالعجينة. Et ça vient de ça l'appellation de pizza bordure fromage. على هاد النوع تاع البيتزا نقولوا له bordure fromage ولا بيتزا محشوة الأطراف بالفرماج. Ensuite, je mets du fromage râpé. ومن بعد ندير فرماج مرحي. Je prends la petite pâte et je l'étale bien à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. نجيب العجينة الصغيرة ونحلها مليح بالحلال. Et je viens la déposer sur ma pizza pour réaliser le deuxième étage. ودوكا نجي نحطها فوق البيتزا تاعنا باش ندير الطابق الزاوج. Je presse bien pour que la pâte ne s'ouvre pas au moment de la cuisson. نضغط مليح باش العجينة ما تنحلش كي تكون تطيب. Je rajoute ensuite la sauce tomate que j'ai préparée précédemment devant vous. ودوكا نزيد لها la sauce tomate اللي حضرتها من قبل معاكم. Un petit peu de fromage râpé, شوية فرماج مرحي. Ensuite, je rajoute le poulet, من بعد نزيد الدجاج. Le poivron rouge, الفلفل الأحمر ولا الطرشي. Le poivron vert, الطرشي الأخضر. La petite olive noire, حبة زيتون كحلة. Ensuite, je badigeonne les bordures avec un petit peu de lait. ودوكا ندهن الأطراف بشوية حليب. Et je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. ودوكا نديرهم في فرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 25 دقيقة. La pizza vient de sortir du four. Je lui rajoute un petit peu de fromage et ça va fondre avec la chaleur. البيتزا تاعنا هذا وين خرجت من الفور. دوكا نزيد لها الفرماج دوك يدوب مع السخانة. Ensuite, je badigeonne les bordures avec un petit peu d'huile d'olive. ودوكا ندهن الأطراف بشوية زيت زيتون. Et voilà le résultat final de la pizza 2 étages bordure fromage au poulet grillé. Elle est très bonne, très gourmande, on s'est bien régalé, très légère et très moelleuse.
J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Fait Maison et surtout d'activer la petite cloche afin de ne rien rater et pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, likez la vidéo et partagez-la au max. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. De mon côté, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. هذا هو الشكل النهائي تاع البيتزا تاعنا بزوج طبقات اللي راهي دايره حاله في المطاعم، بوردور فخوماج، الاطراف محشيين بالفرماج، بالدجاج مشوي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في الفيديو، تفعلوا الجرس، تخلوا لي جيم، تخلوا لي كومنتير، وعلاش لا تخلوا لي تعليق. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر، وما عليا غير نقول لكم سلام.